Alo. Safiye Hanım, sesi mi ki Kobane? Kefata halete çavaya. Alo. Zarif maruf çavaya. Hanım, sesi mi ki Kobane? Sen kendin. Kefata halete çavaya. Aşkı tendesken من أولادنا من آخر ده بخط في أشخاص كذا من بعض. أنت نسيت. كيف كان حالك تندسken من أولادنا من آخر ده بخط في أشخاص. نقاشی. خودشی فایب ده تابلو ولی کار من نقاشی. No, no. أراك هذه شفاف لها تعظمني. No, no. أنا دي بناتي تعظمني. لا لا. على أكيد على القباني. ولا يكون ولا كوباني أنا بلا أمل شريك يلاك تشكيل رونالدو لا وجنان مرد ما نقول شنو ده ليس وشنو دونالدو دونالدو شريك يلاك توبة وشوف بومبادات كن أخرافة الدنيا مرد ما نقول شنو ده ليس وشنو دونالدو توبة Burası çok net ama. Şimdi karşıma yetişkin burası çok net. Burası. Burası çok net. Şimdi karşıma yetişkin burası çok net. Burası. Bir şey var. O buğday silosuna ilk defa duydum. O onun üzerinde bayrağı soruyorlar. Ne bayrağı? 48 şey var. Şimdi ne var? O buğday